Selamat lemai serta berita bebas dengan kita semua boleh mengaku Sima Tawil. Atau berita keterubah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg udah nyuak ke geran perintah ngau penyampau 10 juta ringgit dikenanya sekolah luar Cina di negeri Tau kena rimpat. Enggaunya perintah Sarawak udah memberi bantu belanja 52 juta ringgit ngagai sekolahnya berengkah hari tahun 2014 nyentuh ke dia tu. Sebenarnya Premier Sarawak nerima penemuan bahasa dari Komiti Pengatur Gerempung Sekolah Sekondari Cina Luar Berserakup Sarawak ba upiasia di Wisma Bapak Malaysia Kuching. Nangkan pengawalnya, Chairman Komitinya Temenggung Dato' Vincent Lau Lee Ming Mada, 7 sekolahnya sebahagian ngau 7 penumbuk sekolah sekondari perintah, ngau sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK di Malaysia kebukai ati bela merik pelajar ke pemadu manah ungkup pemansa menuang bangsa. Government grant to the Chinese Independent School in Sarawak. We have 14 Chinese independent school in Sarawak, and this one is started in 2014. During the time Queen Adina was the late Adina was the Chief Minister. So every year, tanpa 1 million. So last year is 10 million. I think this year also government give 10 million. This to cover 14 schools? Yeah, 14 is for the Chinese throughout Sarawak. Yes. Ia mainnya megang natai kerja terima kasih ngagai perintah Sarawak ke udah mayu merik sukung engau bantu ngagai sidak ngelamat tau. Berita nangkan ketuk, bini tuai megai menua TYT Negeri Sabah, Tuan Puan Dato' Seri Panglima Dr. Nur Lida Tan Sri Dato' RM Jasni udah nemuai ngagai Museum Budaya Borneo berserimai dengan program nemuai ke Kuching kena rimpat. Penatai yang mainnya disambut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Engau Seni Pemerintah Sarawak, Datin Seri Zuraini Abdul Jabbar. Bak museumnya, Tuan Puan Dato' Seri Panglima Dr. Nur Lida bisik meda kerban ke dipandang dia kelimpah nguji main lama Raban Bangsa Negeri itu. Ia ngobala bukai megak bela engau ngambil bagi bak program mandang ke tanda Raban Bangsa Sarawak ke dipandang UPS Museum Sarawak. Kelimpah harinya anak tuai megai menua Negeri Sabah, Brigadier General Alhamra Tun DSP Dr. Juhar muji nebah sampai ngau siku pengerja pengawal UPS Museum Sarawak Erwin Kaik. Program sarinya belah di Gulu Bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuan Kebujang sampai Sekretari Perintah Sarawak Operation Dato' Dr. Sabaria Putit Bini ngagai sampai Premier Sarawak Datin Sri N. Ong Siong In Bini Sekretari Perintah Sarawak Datin Sri Baduya Bujang serta bala temuan di Pebasa Kebukai. Bak program bukai Tuan Puan Nur Lida bergulai ngau 28 Delegate Gabungan Rakyat Sabah GRS nandu program nemuai ke Kuching bagi Palana Penyulut Teknikal Sarawak Sentex. Penatai yang mainnya di sempulang bini Kepala Menteri Sabah ngau bini Speaker Kunsian Negeri Sabah. Penatai sidak disambut bini Sapit Premier Sarawak Dato' Dayang Morliah Dato' Awang Daud ngau pengari Tuai Pegawai Eksekutif Sentex Dr. Nadia Natra Musa. Bayanya ia ngabala bukai diterang ke ngau pengawak ke digagas Sentek yang kaum program melatih ke bisa disedia ke Bapalan Enggi Yayasan Sarawaknya. Kelimpah harinya Raban Delegate menggadi baik nemuai ngagai Digital Academy, ngau Heritage Technology and Gastronomy Academy, kelimpah medak cara nenun songket Sarawak, ngau sulam tudung keringkam. Mainnya megah Heritage Technology and Gastronomy Academy, bisik mandang ke fashion ke digagak di songket Sarawak, ngau keringkam. Ngena awalnya, Sentex ngarap ke program nemuainya dekat mai pemain ngagai Sarawak, ngau Sabah bak perkara berkongsi ke penemu berkawal latih pesaka asal. Berita udah tahu. Ulah nyanggup merik perengkah dalam tubuh sebengkak ulah tidi pebasa ke oleh nyawab hidup keseput orang bukai. Tajapnya sapi Premier Sarawak Dato' Seri Profesor Dr. Sim Kuhian Mada penyampau sidak ti nyanggup ngerja pengawalnya agi mimit nanti dibanding ngau pemayuh tubuh di negeri itu. If you don't have a lot of organs available, the matching even harder. If you have a lot of organs available, at least you can match, and then your chances go up.
So the organ transplant, right? Many patients wait until they die because you don't have enough people. If you have a lot of people, you don't have to wait until you die. You know, I mean, that's a very sad situation. You wait, and before you got a chance to transplant, you die. That's in Malaysia, the reality in Malaysia. You know, but if everybody start pledging, and so that at least your good part when the medical professionally there are criteria that you are no longer alive, right? But they harvest your organs so the organs can continue to live on another person. And not only to live with another person, right? Not only live with another person, but it gives that person a chance to better quality. You save another life. And that's the rationale. Ia berjaku menyenyak bahawa media udah pengerami berjadi ke Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Rengat Negeri Sarawak 2022 ke diatur buat Hospital Besar Sarawak di Kuching kena rimpat. Dulu harinya berjaku ia maya programnya ia ke megak Menteri Pengerai Museum Melayu Perintah Kanan Menua pengawal berumah Sarawak Mada program ke diaturnya atau benar mai Museum Melayu nemu pemeserti nyanggup merik perengkah dalam tubuh. Ia ngonyak minta rakyat nyikap diri ngau penemu kecukup sentang perkaranya. I also want to take this opportunity to call out everyone here today to empower yourself with the knowledge on what is organ donation and any information pertaining to this. www.dermaorgan.gov.my is an official Malaysian organ donation website where you can get information regarding organ donations. Nangkan berjadi ke peraminya, ia menggadi pepasa berjadi UPS Unit Perolehan Organ Hospital Besar Sarawak. Lagi nampak isi berita lama itu. Palan Sukong Ramah Komuniti CSSC Keterubahaya di Malaysia bak Wisma Ho Lim di Jalan Abel Kuching dekat dibuka bulan November tu. Tajak pihak Menteri Pemansang Raban Indo nembiak miat ngau pengelantar Museum Melayu Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada pilot projek palanya dekat Berengkah kena 28 September 2022. CSSC Kuching satu kerjasama public and private civil society. So we have pihak swasta membantu kita. We have NGOs as well. Bagi menyediakan dan juga kerajaan menyediakan satu pusat rujukan, sokongan dan intervensi sosial bersepadu dalam komuniti bagi kumpulan berisiko dan terkesan isu atau masalah sosial di Kuching melibatkan pelbagai agensi awam kerajaan persekutuan dan kerajaan Sarawak, agensi swasta, NGO, sukarelawan dan filantropis yang berkaitan. Ia madah ke perkaranya bahawa media di Kuching kena hari 3 tu tadi. Datuk Seri Fatimah menggap madah CSSC Kuching dekat nyedia ke 9 bengkah servis ngagai Museum Melayu. Ada 9 showcase bantuan, pusat latihan, tempat transit, pusat sehenti, soup kitchen, food bank, cafe belia, perkhidmatan psikologi dan counselling, and then we have the social enterprise. So this is the core services that is provided under CSSC. So it's integrated and it's under one roof. Berita udah tu berkawal ngau pengawal numbuh ke UPS Berikan Sarawak ke disadang tahu ngenegap kagi pemansang sistem berikan di negeri itu. Menteri Bertanam Betubi Moden ngau pemansang Kanan Menua Sarawak Dato' Seri Dato' Steve Rundi Uto Mada Sarawak udah diberi kuasa Hari Perintah Besar berpelasar ke Sepekat Malaysia 1963 MA 63 ngatur pengawal berkawal lisin berikan lebuh tasik di Sarawak. Perkara tu koya dekat meri pemayak ngangai orang berikan lalu nyungkak ke agi industri berikan di negeri tu. Jadi sekarang sudah ada itu empowerment walaupun sekarang kita temporarily kita coaching sehingga kita dapat membentuk jabatan berikan asli. Sekarang LKM dan sebagainya masa kita gunakan bentuk tapi urus netral pasti kita sebab kita mempunyai seperti yang saya katakan tadi mempunyai pantai yang luas
Bayangkanlah pantai Brunei tidak luas, tapi mereka ada aquaculture. Jadi kita perlu kuatkan dari segi perikanan dan sebagainya. Demikian saya terima kasih kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk memastikan kita mempunyai kuasa tertentu untuk kebaikan nelayan dan kesempatan. Okay. Ia berjaga bunyinya Maya Berandau ngau media sudah menjadi mini convention Innovative and Creative Circle ICC Renggat Upis Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang kandang menua Sarawak tahun 2022 di Kuching kena hari 3. Sebenarnya Maya berjaga buat mini convention dia Dato' Sri Dr. Steven Mada programnya dekat nampak ulah gawa Tik Sikar Innovation Kreatif lalu ngembuan timpai rundian jauh kemua Tik nyungkap pemanah ngenatai ke servis agensi perintah ngagi rakyat. That creativity is important. The implication of what we do is very, very critical. If we talk about modernization of agriculture, where are we now? How was it before? What will be the future like? After your creativity, your innovativeness and so on, how are you going to change the whole scenario of agro sector? Therefore, we must put that into our mind. One, we must be very creative and work as a team. That's why you have been given a team. But this time around, only 3 agencies. Next time around, I want all the agencies to take part. Sama belah datai mainnya Sapit Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang kandang menua Sarawak Bertanam Bertupi Moden Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau pemansang kandang menua Sarawak pemansang kandang menua Martin Ben ngau Sekretari Mendam Upis Menterinya Dato' Edwin Abin. Nak kata dulu edisi malam berguleng aku si Matawil. Berita kesini lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS. Kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Ngau UKAS channel di YouTube UKAS. #berkongsi penerang keamat. Selamat malam.